Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss, and all of my friends. In this video, we in Group 1 will tell a biographical text about Dr. Haji Kasino Hadiwibowo, the legendary Indonesian comedian. So, let's see. Dr. Andus Haji Kasino Hadiwibowo was born in Gombong, Central Java on September 15, 1950. As a child, Kasino frequently moved around following his parents, Suparmin, who worked at the railway company, PT KAI, and his mother, Kasiem. During his elementary school years, Kasino moved to Jakarta and attended SD Budi Utomo, continuing to SMP Negeri 51 Jakarta for his middle school education. For high school, Kasino followed his father, who was assigned to Cirebon and attended SMA Negeri 2 Cirebon before finally transferring to SMA Negeri 22 Jakarta until graduation. Kasino then pursued her education at the Faculty of Social Sciences, majoring in Business Administration at the University of Indonesia. Dr. Andus Haji Kasino yang artinya Dr. Andus Haji Kasino Hadiwibowo lahir di Gombong, Jawa Tengah pada tanggal 15 September 1950. Semasa kecil, Kasino sering berpindah-pindah mengikuti orang tuanya, Suparmin yang bekerja di perusahaan kereta api PT KAI dan ibunya Kasiem. Semasa sekolah dasar, Kasino pindah ke Jakarta dan bersekolah di SD Budi Utomo, melanjutkan ke SMP Negeri 51 Jakarta untuk pendidikan sekolah menengahnya. Untuk SMA, Kasino mengikuti ayahnya yang ditugaskan ke Cirebon dan bersekolah SMA Negeri 2 Cirebon sebelum akhirnya pindah ke SMA Negeri 22 Jakarta. Sampai lulus, Kasino kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial jurusan Administrasi Bisnis di Universitas Indonesia. Kasino's Universitas years marked the beginning of his success as an artist, starting with an after 2 hours as now on Radio Prabros, the head of the Radio Prabros program, a fellow Universitas of Indonesia today. Absros at Kasino Nanum and Rudy to becoming broadcasting for end of these new programs. After linking this question, the trio angered and named the Snow obrolan santai di warung kopi latar known as Warkop. Masa kuliah Kasino menjadi awal perjalanan karirnya sebagai seorang seniman, yaitu berawal dari tawaran ajaran siaran di Radio Prabroms. Kepala Prabroms, Radio Prabroms yang merupakan mahasiswa Universitas Indonesia UI memenuhi Kasino, Nanu, dan Rudy untuk menawari menjadi penyihir di salah satu program barunya. Dan ketiganya setuju. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya mereka menemani acara tersebut dengan obrolan santai di warung kopi yang kemudian dikenal dengan Warkop. Due to numerous letters suggesting an expansion of the discussing themes on Warkop Radio, Dono was recruited to join the show. 2 years later, in 1976, Indro joined Warkop Radio, partly because his house was close to Prambors studio. In 1976, Kasino also married Marmini and they had a daughter named Hana Sukmaningsih.
Casino earned his degree in 1979 and continued his career with Warkop Prambors. Karena banyaknya surat-surat yang menyarankan untuk memperluas tema pembicaraan yang dibawakan dalam Radio Prambors atau Radio Warkop, maka direkrutlah Dono untuk bergabung dalam Radio Warkop. Setelah 2 tahun berikutnya, pada tahun 1976, Indro baru bergabung ke dalam Radio Warkop, dikarenakan rumahnya yang dekat dengan studio Prambors. Pada tahun 1976 juga, Kasino menikah dengan Amarmini dan dibuahi seorang putri yang bernama Hana Sukmaningsih. Kasino akhirnya berhasil memperoleh gelar sarjananya pada tahun 1979 yang kemudian ia melanjutkan karirnya bersama Warkop Prambors. Warkop Prambors grew instantly popular and expanded into the comedy film industry, boosting Casino's career and making his schedule busier. This hectic schedule took a toll on his health. He worsened in November 1996 after being taken to the hospital. Dr. diagnosed Casino with a brain tumor likely due to a mountain became very early and recommended chemotherapy. Warkop Prambors semakin terkenal dan mulai melebar ke dunia film-film komedi. Karena itu, karir Casino juga semakin melambung tinggi dan semakin padat jadwalnya. Nah, sehingga Casino kurang memperhatikan kesehatannya. Sampai pada November 1996, kesehatan Casino semakin memburuk. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit, hasil ronsen dokter menunjukkan adanya penyakit tumor otak yang diderita Casino dan harus menjalankan kemoterapi. Dan karena insiden kecelakaan beberapa tahun lalu saat Casino bersepeda gunung, as a result of the chemotherapy, Casino had to take a break from Warkop Prambors. After nearly a month of therapy, Casino passed away at the age of 24 on December 18, 1997 at Cipto Mangunkusumo Hospital in Jakarta. Akibat kemoterapi, Casino harus berhenti sejenak dari Warkop Prambors dan setelah hampir sebulan menjalani kemoterapi, Casino akhirnya meninggal dunia di usia 47 tahun pada 18 Desember 1997 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. His legacy remains and is still popular today. His entertaining films are still enjoyed by the Indonesian public, and there is even a remake title Warkop DKI Reborn, yang artinya warisannya tetap ada dan masih populer hingga saat ini. Film-filmnya yang menghibur masih digandrungi masyarakat Indonesia. Bahkan ada yang membuat remake berjudul Warkop DKI Reborn.